अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः।
नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण।
अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासंदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासंदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासंदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासंदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासंदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासंदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासंदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासंदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासंदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासंदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासंदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासंदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासंदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासंदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासंदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासंदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासंदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः।
नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण।
अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण।